सारी न्यूज रे सानाम को सगुन दारा आपे को समारे इंगे सुस्मिता देलांग तो वन नेल लगे सारी न्यूज रे खबरियो ओका खबरे कोलकाता तेहिन 11 सेप्टेम्बर कोलकाता नागार जादवपुर यूनिवर्सिटी रेन प्रो भाइस चैंसलर ठेन फेक एसटी लेते रांगावना मिছিল मेसा सेटेर काते मेमोरांडम को चाल केदा भारत जाकात सान्ताड़ पठुआ गावता सिधु कानू बिरसा फ्रंट और जादवपुर यूनिवर्सिटी सान्ताड़ स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन अजे लेकाते तो सदर अकादा को जे फेक एसटी से आदिवासी बांकान रेहो को यूनिवर्सिटी रे भर्ती लगी अंडर ग्रेजुएट लिस्ट रे नॉन एसटी कोगे को दखल एसड अकादा नोते चाकरी रिया हुदे रेहो नॉन एसटी कोगे एसटी रिया ठाव को हामेटा लागिदो कना नोआ रागावना मिছিল से आंदोड़ रे सेटेर को ताहे कना पठुआ गावता रेन पश्चिम बंगाल पनत पार्षद मन नृपेन चंद्र मांडी पठुआ गावता सेंट्रल कमिटी रेन सूत्रेट मन लालचांद सोरेन एमान मानतान को বিভিন্ন স্ট্রিমে অ্যাডমিশনের জন্য সেখানে প্রায় 24 জন নন এসটি ছেলে মেয়ে এনলিস্টেড হয়ে আছে। তাদের টাইটেল থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে ওরা এসটি নয়, কিন্তু তারা এসটিদের তালিকায় অলরেডি নাম তালিকাভুক্ত হয়ে আছে তারা। তো সেটার জন্যই আমরা ভিসির কাছে এসেছিলাম, ভিসিকে পাইনি, তো ভিসিকে আমরা আমাদের মেমোরেন্ডাম দিয়েছি আর এছাড়াও রেজিস্ট্রারকেও দেওয়া আছে। এর সঙ্গে আরও একটা ব্যাপার যে এখানে একটা ভ্যাকেন্সি বেরিয়েছে অ্যাসিস্ট্যান্ট কন্ট্রোল অফ এক্সামিনেশন, এখানে 6 জনের একটা নাম প্যানেল হয়েছে, সে 2 নম্বর প্যানেলে একজন নন এসটি রয়েছে মণ্ডল কি সুব্রত মণ্ডল নামে একজন নন এসটি ক্যান্ডিডেট অলরেডি প্যানেল হয়ে আছে ভাইবার জন্য। সেটাও আমরা তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছি, ওনারা বলেছেন ঠিক আছে আমরা যথাযথ ব্যবস্থা নেব। তবে আমরা এখানেই থামছি না, যাদবপুর বিশেষ করে যাদবপুর ইউনিভার্সিটির যে এই ফেক এসটির যে কেলেঙ্কারিগুলো এটা আমরা মূলত শেষ অবধি দেখব। সবাই আমরা বিভিন্ন সংগঠন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছি। প্রভিসি আপনাদের কি বক্তব্য রাখলেন? প্রভিসি উনি খুব আমাদের ভালোভাবে শুনেছেন সমস্যাগুলো এবং উনি আমাদেরকে হোয়াটসঅ্যাপে জানাতে বলেছেন যাতে ওনার নেক নজরে থাকে, এবং উনি বলেছেন অবশ্যই ব্যবস্থা নেওয়া হবে, যে সাংবিধানিক অধিকার এসটিতে দেওয়া আছে সেটা যাতে রক্ষিত হয় সেই জন্য উনি ব্যবস্থা নেবেন। আপনারা কোন কোন অর্গানাইজেশন থেকে এখানে এসেছিলেন? আমি মূলত ভারত জাকাত সান্তাল পঠুয়া গাঁওতা থেকে এসেছি, এছাড়াও ইউনিভার্সিটির এই সিধু কানু ফ্রন্ট বলে একটা সংগঠন, সিধু কানু বিরসা ফ্রন্ট, আর যাদবপুর ইউনিভার্সিটি সান্তাল স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন, এইসব সংগঠন মতো 3টি সংগঠন আমরা ছিলাম। আপনার পরিচয়? আমার নাম লালচাঁদ সোরেন, ভারত জাকাত সান্তাল পঠুয়া গাঁওতা কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক। ধন্যবাদ। जोहार तेहें जादवपुर यूनिवर्सिटी रे कोलकाता नागाराना जादवपुर यूनिवर्सिटी रे तेहें पिया संगठन भारत जाकात सान्ताल पठुआ गाँवता सिधु कानू बिरसा फ्रंट और जादवपुर यूनिवर्सिटी सान्ताल स्टूडेंट्स वेलफेयर टुस्का जहाँ को लिया को पिया संगठन आते जादवपुर यूनिवर्सिटी प्रोभिसी ठेन ले सेन लेना चेदा नोआ जहाँ निया शर्मा कॉलेज रे भर्ती ना जहाँ लिस्ट उडोक कना अंडर ग्रेजुएट नोडे आर्ट साइंस नोआ स्ट्रीम करे नेलोक कना जहाँ नॉन एसटी कना को जहाँ एसटी बांग कना को नुकू नौकान कैंडिडेट एसटी सीट रे बोलो काते भर्ती रेना दाव को हामेट लगी ओना साउते यूनिवर्सिटी ना मिटेन पोस्ट उडोक कना एसटी रिजर्व पोस्ट कना एसटी रिजर्व हाँ ओना दो असिस्टेंट कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन ओना पोस्ट रे जहाँ 3 गोटान कैंडिडेट मेना को इंटरव्यू लगी को हताव तकवा ओना भितर मिटेन मेना या सुब्रत मंडल नुतुमते 2 नंबर नुतुम मेना तया मुई हो नॉन एसटी कनाय मुई हो जाते ओना इंटरव्यू लिस्ट खन को अचो एमा एवं जहाँ जोग्य सान्ताड़ एसटी कैंडिडेट कना को सान्ताड़ तो बांग जहाँ एसटी कैंडिडेट कना को जोग्य उनको के ओना रे नियोग को नाम एवं नोआ साउते नोआ प्रोभिसी नोआ लिया जे जहाँ आपे सन्देहजनक एसटी को तालिका पे एम कर दिया इन उसरा के नोआ इदी काते मिटिन तदंत रना कुरुमुटुइदा और चेष्टाय दाले नोआ इदी काते मिटिन व्यवस्था हताव रे हाँ आदो तायम दाराम नौका के आरो जुदी कोनो स्टेप को हता यूनिवर्सिटी आले जहाँ पिया संगठन तहले मिले कना बीजेएसपी जुस्का और एसकेपीएफ नोआ पिया ऑर्गेनाइजेशन पार्टा खन के फोटो आता पार्टा खन के मिटेन जॉइंटली एक्शन ले हताव इना नुतुम दो निपेन चंद्र मांडी भारत जाकात सान्ताल पठुआ गाँवता वेस्ट बेंगल स्टेट कमिटी
प्रेसिडेंट का जोहार मा एनका तिहिन दो नोंका गे सनाम को गे सगुन जोहार।